जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी केमिस्ट्री पार्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेसर एमसीक्यूज डिस्कस करिम। प्रिवियस क्लासत यारे आमी इन डिटेल्स स्टडी करिसिलो। ओके, आज एमसीक्यूज बिलाक चाम। ओके, व्हिच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द रीजन फॉर ए फिजिकल चेंज टू बी नेम्ड एज सच इज दैट द तो এটা फिजिकल चेंजर जो रीजन है ये कि है यारे অসমীয়া परिवर्तन दिया आछे, ट्रांसलेट करा आछे। এইটো হয় আমাৰ গুগল ট্ৰান্সলেটৰ। ওকে, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব, যদি কিবা ভুল হয় ধৰিব পাৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে, মই এইখিনি কৈ নাথাকোঁ, মই ইংলিছটো ক'ম। ওকে, এইখিনি আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে মই দিছোঁ। এইটো গুগল ট্ৰান্সলেটৰ হয়, ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে চাই চিন্তা কৰি পেলাই পঢ়িব। ওকে, ত' ৰিজন কি হ'ব পাৰে? চেঞ্জ অকাৰ্ছ অনলি ইন ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ, ট্ৰান্সফাৰ অফ এনাৰ্জি টেক প্লেচ, ইটছ ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ, অল অফ দ্য এবাভ। তো এটা ফিজিকেল চেঞ্জৰ रीजन की हब पारे। ओके, यार नाम जो दिसे फिजिकल चेंज किहर कारण दिसे। ओके, तो इते चेंजेस फिजिकल प्रपार्टीज है ने इते ट्रांसफार एनार्जी है, ये रिभार्सिबल है, तर बस्तुटा आको आगर प्रसेस आनिब पारि। ओके, द राइट आंसर इज चेंज अकार्स ओनली इन फिजिकल प्रपार्टीज। इते मात्र फिजिकल प्रपार्टीजो चेंज है, इते एनार्जी चेंजर कथा नाहे, रिभार्सिबल एटू नहय। ठीक है, एटू केतियाबा केतियाबा হয়, বাট ইয়াতে জাস্ট এইটো পইণ্টটো বেছি ডেফিনিট হৈছে, সেইকাৰণে এইটোৱে হ'ব। ওকে, দ্যাট ইজ ইট চেঞ্জেছ অকাৰ্ছ অনলি ইন ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। নেক্সট, when ice is heated it changes to water, and water further heating gets converted to steam. So what happens when steam is condensed? যেতিয়া আইসটো হিট কৰিম এইটো কি পানীয়ে যাব, পানী যেতিয়া আকৌ হিট কৰিম বস্তুটো স্টিম মানে গ্যাস হৈ যাব। যদি স্টিম যেতিয়া ওপৰত যায় কনডেন্স হ'ব, আৰু তাতে কি হ'ব? এ নিউ সাবস্টেন্স ইজ ফৰ্ম, নো নিউ সাবস্টেন্স ইজ ফৰ্ম, gaseous phase changes to liquid phase, both B and C are correct. The right answer is both B and C are correct. Okay, that means this and this, no new substance is formed, একো নতুন বস্তু সৃষ্টি নহয়, আৰু gaseous phase to কি হয় liquid phase চেঞ্জ হৈ যায়। So option number D will be right answer. Okay, next, a change is a chemical change when it is accompanied by, এটা চেঞ্জ কেমিকেল চেঞ্জ হয় যেতিয়া এইটো কিহৰ লগত মানে হয়। ওকে, এনার্জি চেঞ্জ, ফর্মেশন অফ নিউ সাবস্টেন্স, চেঞ্জ ইন কেমিকেল প্রপার্টিজ, অল অফ দ্য অ্যাবভ। তো কেমিকেল চেঞ্জত কি হয়? এই সবকেইটাই হয় নহয়, গতিকে অল অফ দ্য অ্যাবভ ইজ দ্য রাইট আনসার। ওকে, নেক্সট, which of the following will be observed if an apple slice is left exposed to air? যদি এটা অ্যাপল স্লাইস কাটি পেলে খোলা মানে বতাহত এৰি দিয়া হয় এনভায়রনমেন্টে, তেতিয়া কি হ'ব? It undergoes oxidation and becomes brown in color. Appearance of brown color on the surface of apple slice is caused by chemical reaction between air and enzyme. Both the above are correct, none of this. The right answer is both the above are correct. তাতে যে অক্সিডেশন হয় অ্যাপেলৰ, ওকে, সেইকাৰণে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যায়। আকৌ ব্ৰাউন কালাৰ কিয় হয়? কাৰণ তাতে বতাহ আৰু এনজাইম যে আছিল দুটাৰ মাজত কি হয় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ঘটে। ওকে, সেইকাৰণে কি হয় ব্ৰাউন হৈ যায়। নেক্সট, the shipping industry has to bear huge financial loss because of rusting of ships. The rusting of ships occur because এতিয়া ships বিলাক যে rusting হৈ যায় কিহৰ কাৰণে হয়? মানে মামৰ যে ধৰে কিহৰ কাৰণে মামৰ ধৰে? ওকে, the body of ship is always in contact with water. বডিটো সদায় পানীৰ লগত লাগি থাকে। the air around the ship is humid, আকৌ এয়াৰটো তাৰে ওচৰত যে আছে হিউমিডিটি থাকে, তাৰপিছত আৰ্দ্ৰতা হৈ থাকে। presence of salt in sea water speed up the process of rusting, আৰু তাতে যে নিমখ থাকে সেইটোৱে ৰাষ্টিঙৰ প্ৰচেছ আৰু বঢ়াই দিয়ে, ইনক্ৰিজ কৰি দিয়ে। গতিকে আনসাৰটো কি হ'ব? অল অফ দ্য এবাভ হ'ব, হয়নে? তো ৰাইট আনসাৰ ইজ অল অফ দ্য এবাভ। ওকে, নেক্সট, which is the best method to prevent rusting? ৰাষ্টিঙৰ কাৰণে বেষ্ট মেথড কোনটো হয়? পেইণ্টিং, গ্ৰিজিং, galvanization, precipitation. The right answer is galvanization. galvanization মানে জানে আপোনালোকে, হয়নে? ইয়াতে জিংকৰ যে আমি কি কৰোঁ এটা পৰত লগাই দিওঁ, এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? galvanization বুলি কওঁ। আৰু সেইটো আমাৰ আইৰণৰ ওপৰত বহোৱা হয়। ওকে, তো যেতিয়া আমি আইৰণৰ ওপৰত যেতিয়া এটা জিংকৰ তৰফটো বহাই দিওঁ সেইটো galvanization, আৰু সেইটো প্ৰচেছ দ্বাৰা ৰাষ্টিংটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। ওকে, বেষ্ট মেথড সুধিছে, পেইণ্টিং দ্বাৰাও হয়, কিন্তু বেষ্ট মেথডটো কোনটো হ'ব? galvanization হ'ব। ওকে, নেক্সট, a change in which the original substance can be obtained back by change of conditions is called, এটা আগৰ কণ্ডিশ্যনটো যদি মই আকৌ আনি দিওঁ সেইটো কি বুলি কওঁ? ৰিভাৰ্চিবল চেঞ্জ, ফিজিকেল চেঞ্জ, কেমিকেল চেঞ্জ, both A and B. Right answer is both A and B. তার মানে রিভার্সিবল চেঞ্জ বুলিও কয়, তাক ফিজিক্যাল চেঞ্জ বুলিও কয়। ওকে,
ফিজিক্যাল চেঞ্জ তো আমাৰ তাতে ফিজিক্যাল চেঞ্জ হৈছে নহয় আৰু লগতে কি হৈছে ৰিভাৰ্সিবল হৈছে আগৰ প্ৰসেছত আকৌ গুচি গৈছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন when magnesium is burnt heat and light are produced নহয় so burning of magnesium is a what reversible change physical change chemical and exothermic change chemical and endothermic change so যেহেতু ইয়াতে আমাৰ magnesium burnt হৈছে heat light produce হৈছে নহয় that means আমাৰ ইয়াতে কোনটো চেঞ্জ হৈ আছে obviously chemical change হৈ আছে লগতে কি মানে exothermic না endothermic heat release হৈ আছে that means এটো আমাৰ কি হ'ব exothermic change হ'ব okay next change of milk to curd is a milk to curd যে হয় গাখীৰৰ পৰা দৈ যে হয় এটো কি চেঞ্জ physical change chemical change both physical and chemical change neither physical nor chemical change so right answer will be chemical change এটো lactobacillus as bacteria কাম কৰে গতিকে এটো chemical change হয় okay next expansion on heating and contraction on cooling of metals is a যদি গৰম কৰো হিট মেটালক তেতিয়া কি হৈ যায় এক্সপান্ড হৈ যায় হা যদি ঠান্ডা কৰিলে কি হয় কন্ট্ৰাক্ট হৈ যায় এটো কি হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জ ইরিভার্সিবল চেঞ্জ নান অফ দিস রাইট আনসার ইজ ফিজিক্যাল চেঞ্জ এটো আমার ফিজিক্যাল চেঞ্জ বুঝাব ওকে নেক্সট এটো শারীরিক নহয় এটো ভৌতিক হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে এটো সব চাই লওক আপোনালোকে এটো পদটো আমাৰ শব্দটো কেনেকৈ আহিছে গুগল ট্ৰান্সলেটৰ ফিজিক্যাল আছে কাৰণে শাৰীৰিক বুলি দিছে কিন্তু একচুয়ালি আমাৰ ইয়াতে ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে ইয়াতে তো মই কৈ দিছো কিন্তু বাকিবিলাক আপোনালোকে নিজে ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ওকে নেক্সট which of the following changes is accompanied by sound sound aru ki choli thake photosynthesis spoilage of food explosion of fireworks none of these and the right answer is explosion of fireworks ete explosion hoy firework jui kora etia shobdo to ahe okay next hydrochloric acid is added to a beaker containing a piece of zinc okay hydrochloric is added to beaker that zinc ase logote ki korise HCl dise okay so zinc chloride formation hobo ene ar hydrogen gas release hobo zinc chloride sorry it is zinc chloride plus hydrogen gas to release hobo so it is your example chemical reaction physical reaction crystallization none of this and the right answer is chemical reaction it is chemical reaction udaharon hoy okay next which of the following statement is correct evaporation is a chemical change digestion of food is a chemical change burning of paper is a physical change all of the above the right answer is which one is correct boli hudise to so digestion of food is a chemical change bhitor je khadyo prostut hoy etu amar eta chemical change hoy thik ase aru burning jikono bostu burn hua mane etu chemical hoy etu physical no hobo jodi kiba eta bostu burn hoy ase that means it is a chemical change so etu okhuddo evaporation is a chemical change evaporation chemical no hoy etu physical hoy okay so B number will be the right answer okay next which is correct which of the following statement is correct when coal is burnt no new substance is produced it okhuddo rust is not formed in the absence of air or oxygen okay the fizz that comes out when a soda bottle is opened is due to a chemical change and last one is respiration is a physical process ete is kuntu ma amar sentence shuddo hoy nohoy so chinta koro kuntu hobo so right answer is option number B that is rust is not formed in the absence of air or oxygen oxygen na jodi na thake rusting no hobo okay etu শুদ্ধ হ'ব বাকি বিলা কিন্তু অশুদ্ধ হয় okay next which is correct cutting of wood into pieces is a chemical change conversion of manure from leaves is a physical change iron pipes coated with zinc do not rust easily all of the above কোনটো শুদ্ধ বুলি সুধিছে হা so cutting of wood যদি wood to কাটি দিয়ে এটো তো physical change হ'ব conversion of manure from leaves manure আপনার যে কি বলি কয় তো হাড় যে হয় নহয় তাই যদি লিভসৰ পৰা মানে পাতৰ পৰা যেতিয়া হাড়টো উৎপন্ন হয় ওকে তেতিয়া এটো এটা কি শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন হয় নেকি নহয় সৰি এটো ভৌতিক পৰিৱৰ্তন হয় নেকি নহয় হয়নে এটো তো আমাৰ কি বস্তুটো কেমিক্যাল চেঞ্জ এটো আমাৰ ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় আকৌ আয়ৰন পাইপ কোটেড উইথ জিংক ডু নট ৰাষ্ট ইজিলি আয়ৰন পাইপ যদি জিংকে দি হেই কৰি দিও ইজিলি ৰাষ্ট নহয় এটো শুদ্ধ হ'ব হয়নে এটো বস্তু অশুদ্ধ এটো অশুদ্ধ গতিকে ৰাইট আনসার কি হ'ব অপশন নাম্বার সি so option number C will be the right answer okay next which is correct iron and rust are same substance iron rust to ekei bostu neki rusting of iron is a chemical change rusting to eta chemical change removal of rust from the surface of iron is chemical change so jodi rust to guswai dia hoy aru surface of iron eto eta chemical change all of the above kuntu huddho hobo rusting of iron is a chemical change nohoy the right answer is rusting of iron is a chemical change কিন্তু এই দুটা বস্তু একে নহয় এটো বস্তু মনত ৰাখিব iron to is a iron rust to is a
ফেৰিক অক্সাইড দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ ওকে নেক্সট process used to prevent rusting of iron in which a thin coat of zinc is provided over iron surface this process is so আমার যে রাস্টিং হয় আয়রনত লোহার যে বস্তু হয় লোর তাতে রাস্টিং হয় মামর ধরে হয়নে তো এইটো যদি বস্তু প্ৰিভেণ্ট কৰা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা জিংকটো দি দিম ওপৰত এইটো প্ৰচেছটো কি বুলি কোৱা হয় galvanization electroplating painting in zinc none of this right answer is galvanization এইটো কি বুলি কোৱা হয় galvanization process কোৱা হয় okay next chemical change that is accompanied by evolution of heat energy is যেতিয়া chemical change ত লগতে heat produce হয় নহয় তার লগত কি হয় physical chemical change exothermic chemical change endothermic chemical change none of the above right answer is exothermic chemical change heat release hoyche that means exothermic chemical change hobo okay next character of matter exhibited within a without a change in its identity is so jodi amar kibata bostu ase tare poribortontu without a change in its identity change no hoy okay so hetu amar ki physical property chemical thermal property kuntu hobo none of this the right answer is physical property jo eta identity eku change ei nohoy tar mane tar physical property ekei ase hoyne gotike etu amar ki hobo physical property okay next in which one of the following situation chemical reaction doesn't occur kuntu chemical reaction no ghote etu sabo dise common salt is exposed to air coal is burnt in air sodium is placed in water iron is kept in moist air so kuntu hobo yari pora the right answer is common salt is exposed to air jodi nimok to mane botal eri dia jay tene hole tate chemical change ghotibo neki no ghote hoyne etu pani nisna hoy jabe etu physical change hobo etu chemical change nohoy jete burning hoy ase sodium to pani thoi dia ase ete chemical change hobo iron moist air hobo etu amar chemical change hobo thik ase next glowing of an electric bulb is a dash change jetia electric bulb jole thake etu ki change physical chemical both physical and chemical none of this the right answer is physical change এটা ইলেকট্রিক বাল্ব যদি জ্বলি থাকে এটু মানে ভৌতিক চেঞ্জ হবো নহয় এটু ভৌতিক পরিবর্তন ওকে তো ভৌতিক চেঞ্জ হবো ওকে নেক্সট why rusting of iron is a chemical change rusting to amar chemical change kyo hoy because it changes its color it makes iron powdery any substance is formed none of this right answer is it any substance is formed yate notun eta bostu srishti hoy that is ferric oxide মানে ferric oxide সৃষ্টি হয় সেই কারণে এটা chemical change হয় okay next adding salt to water makes it salty নহয় যদি পানি নিমকটো মিহলোৱা হয় salty হয়ে যাব so which is true regarding this change এটো কি change it is a chemical change when because a new substance is formed okay it is a physical change because original substance can be recovered it is a physical chemical change because there is exchange of heat it is a physical change because there is a slight change in color thereby kuntu hobo the right answer is it is a physical change nimok to amar physical change ot poribo karon ar etu jodi boil kora jay ako akor mote ahi jay hoy gotike etu amar reversible hoy next Pooja took a candle in a vessel and heated the vessel mane vessel to ki korise এটা ক্যান্ডেলটো লৈছে ভেসেলত আৰু ভেসেলটো গৰম কৰি দিছে বাসনটো পাত্ৰটো এতিয়া even though the candle didn't burn it changed its shape and state so what kind of change is it irreversible physical chemical none of this মানে ক্যান্ডেলটো তাতে বাসনত থৈছে আকৌ বাসনটো গৰম হৈছে যদি বাসন গৰম হয় ক্যান্ডেলটো পৰিৱৰ্তন হ'ব না হ'ব গলি যাব হয়নে এটো কি চেঞ্জ হ'ব physical change হ'ব হয়নে yes next an oxide of iron from the following is iron or oxide kuntu mud dust rust none of this obviously rust hobo so rust is the correct answer okay next question which of the processes below involves change in state kuntu mane change state to body poriborton hoy okay evaporation condensation sublimation all of the above and the right answer is all of the above sabote hoy evaporation to ki hoy amar যেতিয়া পানীটো লিকুইড স্টেজৰ পৰা যেতিয়া হিটিং পায় গ্যাস স্টেজত হৈ যায় নহয় তাক ইভাপোরেশন বুলি কোৱা হয় ওকে নেক্সট কনডেনসেশন টু কি হয় যেতিয়া লিকুইডটো ওপৰত যায় তো কনডেনসেশন টু কি বস্তু
ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ বাষ্পীভৱন হয় যে এই বস্তুটোৰ ওপৰত গৈ আকৌ পানী হৈ যায় হয়নে গেছৰ পৰা পানীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে ইয়াতে চেঞ্জ হৈছে সাবলিমেশনটো সেম সলিডৰ পৰা ডাইৰেক্টলি গেছলৈ মানে গলি যায় বস্তুটো হয়নে সলিডটো যেতিয়া ডাইৰেক্টলি গেছ হৈ যাব তেতিয়া এইটো সাবলিমেশন হ'ব গতিকে তিনিটাটো কি হৈছে চেঞ্জ এণ্ড ষ্টেট হৈ আছে গতিকে অল অফ দ্য above will be the right answer okay next দিছে which of the following is necessary for rusting of iron rusting of iron কাৰণে কি দৰকাৰী হয় air water heat energy both a and b right answer is both a and b water লাগে airও লাগে এই দুটাৰ কাৰণে rusting হয় ঠিক আছে মাত্ৰ air নহয় waterও এটা পৰিৱৰ্তন কি কাৰণ হয় okay next which of the following is a physical change কোনটো এটা physical change হয় burning of kerosene lighting an electric bulb heating sugar in a pan heating sulfur with iron filling in a to red hot state and the right answer is lighting an electric bulb okay heating sugar to at a pan ot korile to poriborton hoy physical kintu lighting electric bulb to dise thik ache gotike etu dhori okay etu huwa jen lage karon sugar to jodi heat kora jay ki hoy jabo goli jabo etu physical change hobo na কিন্তু হিট বলি কৈছে না হিটিং বস্তুটা আকৌ কেমিক্যাল চেঞ্জত পৰি যায় হয়নে হিটিং মানে কৰা মানে কি কেমিক্যাল চেঞ্জ আৰু যদি পানী দিয়া হলে হয় তেতিয়া কিন্তু ফিজিক্যাল চেঞ্জ হলে কিন্তু হিট কৰিছে গতিকে এটো কেমিক্যাল হ'ব তো এইটোৱে আমাৰ ফাইনাল আনসাৰটো হ'ব ঠিক আছে লাইটিং এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব এইটো আমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জ ওকে নেক্সট complete the following analogy that is electrolyzing is to chemical change so crystallization to কি হ'ব যদি ইলেক্ট্ৰোলাইজ কৰা যায় তো কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় নহয় so crystallization to কি হ'ব thermal physical neutralization phase fast change right answer is physical change হয়নে crystallization কৰাটো মানে কি physical change বুজায় হয়নে নহয় next question to চাও এতিয়া which of the following is not a mixture ইয়াৰ পৰা কোনটো মিক্সাৰ নহয় air pure water sea water lemonade right answer is pure water ইয়াৰ পৰা কোনটো এটা মিক্সাৰ নহয় বুলি সুধিছে নহয় air to mixture হয় গেছৰ নহয় pure water একো না থাকে ওকে sea water ইয়াতে মিক্সার থাকে lemonade এটো আমার মিক্সার থাকে কিন্তু pure water it's not a mixture okay it's totally pure next question is আইতিয়া change in size shape and state of a substance is a the size shape যদি change হয় বা state তাক আমি কি বলি কও chemical change cyclic change physical change none of this যদি size shape state change হয় তেনেহলে এটো হ'ব আমাৰ physical change okay next to sound which of the following substance is a mixture কোনটো এর পর মিক্সার হয় copper salt sugar muddy water right answer is muddy water mixture থাকে কিন্তু এইবিলাক কি পিওর হয় নহয় এতে কো মিক্সার নহয় next complete which of the following is not a chemical change কোনটো এর পর chemical change নহয় okay digestion of food conversion of liquid LPG into gas on opening the cylinder photosynthesis production of biogas from animal waste so কোনটো এর পর chemical change নহয় বুলি বুজিছে okay so right answer will be option number B হয়নে conversion of LPG into gas যেতিয়া আপনি সিলিন্ডারটো খুলি দিব তেতিয়া এটো গ্যাসলৈ পরিবর্তন হয় হয়নে LPG যেতিয়া সিলিন্ডার ভিতর থাকে তেতিয়া পানী অবস্থা থাকে যেতিয়া খুলি দিয়ে বস্তুটো গ্যাস হৈ যায় তে এটো আমাৰ ফিজিক্যাল চেঞ্জ হ'ব নহয় তো এটো এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে নেক্সট the following equation of rusting of iron that is iron plus A plus moisture gives B তাতে A to কি B to কি হয়নে A to oxygen B to carbon dioxide okay so next this is water A and B to is oxygen next C to is A to oxygen B to rust that is iron oxide and A to this is carbon dioxide B to this oxygen কোনটো হবে ইয়ার পড়া right answer is option number C that is A to oxygen iron plus oxygen gives ferric oxide এটো আমার iron oxide to rusting ঠিক আছে গতিকে এটো হবে আমার reaction chemical reaction ঠিক আছে next what is the formula of rust or formula to keep Fe3O4 Fe2O3 FeO none of these right answer is Fe2O3 এই মাত্র দিছো মই ferric oxide next generally dyes are subjected to galvanizing that is zinc coating কাক মানে galvanize করা হয় non ferrous metals low carbon steels stainless steel the right answer is low carbon steels okay low carbon steel কি করা হয় galvanize করা হয় okay zinc coating দিয়া যায় ঠিক আছে it is galvanizing okay that is low carbon steels কিন্তু steel carbon to low আছে কম আছে okay ইহতক বেছি galvanize করিও পারি okay next galvanic corrosion also called galvanic corrosion কি কোৱা হয়
bimetallic corrosion, dissimilar metal corrosion, similar metal corrosion, both A and B. Right answer is both A and B. That means galvanic corrosion কি কি নাম দিয়া আছে bimetallic corrosion আৰু dissimilar metal corrosion. ঠিক আছে, next a common example of galvanic corrosion occurs in galvanic occurs ক'ত হয় galvanic corrosion ক'ত occur হয় galvanized oxygen, galvanized iron, galvanized water, galvanized hydrogen ক'ত হ'ব right answer is galvanized iron. এটো ক'ত ঘটেনো galvanized iron ঘটে. Okay, next question. Electrochemical potential difference between stainless steel and aluminum is in the range of আমার যে electrochemical potential difference হয় স্টিলৰ stainless steel আৰু aluminumৰ এতে কি রেঞ্জ হয় 0 to 1 volt, 0.1 to 1.0 volt, 0.5 to 1 volt, 0.9 to 1 volt. The right answer is 0.5 to 1 volt. Okay, our next question is a lasagna cell is accidentally produced when salty moist food such as lasagna is stored in a steel baking pan, okay, and is covered with aluminum foil. So is it true, means right hai, yes, no, can be yes or no, can't say. এটা শুদ্ধ হয় না অশুদ্ধ হয় নে ক'ব নোৱাৰি কি হয়. ওকে, লেগেছনা সেলটো কি হয় একচুয়ালি নিমখীয়া টাইপ. ওকে, য'ত আৰ্দ্ৰতা আছে. ওকে, হেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেগেছনা সেল হয় আৰু ইয়াতে কি কৰা হৈছে এটা ফুড আছে লেগেছনা ষ্ট'ৰ. এইটো বস্তু আমাৰ ষ্ট'ৰ কৰা গৈছে ক'ত এটা ষ্টিলৰ এটা বেকিং পেনত. ওকে, য'ত বেক কৰিব পাৰি হেনেকুৱা বাচনত আৰু তাতে কভাৰিং দিয়া হৈছে এলুমিনিয়াম ফইলৰ. এইটো পাৰি নে নোৱাৰি তাকে সুধিছে. ৰাইট আনসাৰ ইজ হয়, এইটো পাৰি. ওকে, নেক্সট, what is the anodic index of high brasses and bronzes metal? So anodic index of high brassor একেবারে হাই মানে মেটাল যোনটো আছে ব্রাস এন্ড ব্রোঞ্জ ইয়ারে একেবারে হাই রেটৰ. ওকে, anodic index to কিমান হয়? ওকে, -0.30, -0.35, -0.40, -0.45. The right answer is -0.45. okay, -0.45 to ইয়ারে anodic index হয় কার হয় ব্রাশ আর ব্রোঞ্জর. ঠিক আছে, নেক্সট, what is the anodic index of zinc metal? Zinc metal anodic index কি মান হয় 0.95, -0.95, -1.20, -1.25, -1.75. The right answer is -1.25. okay, জিঙ্কর কি মান হয় -1.25 হয়. okay, next, which of the following is the primary characteristic of an electrolyte to form corrosion? So এটা corrosion form কৰিব কাৰণে primary কি characteristic হয় কি মানে দৰকাৰী আছে. ওকে, প্ৰাথমিকতাটো কাক দিয়া হয় electrical resistivity, thermal resistivity, thermal conductivity, electrical conductivity. The right answer is electrical conductivity. okay, electrical conductivity जो है ये primary characteristic হয় আমার electrolyte যাতে corrosion to होबो corrosion. okay, next question, what is the abbreviation of EMF? EMF for full form to কি হয় electromotive force, electromagnetic force, electromotive frequency, electrode motive force. The right answer is electromotive force. Next, define the distance effect regarding galvanic corrosion. Galvanic corrosion তার distance effect to কি মান হয় কি হয় corrosion occurs only at the junction of two metals. Corrosion decreases with increase in distance from the junction. Corrosion occurs only at the edges of two metals, and corrosion increases with increase in distance from the junction. The right answer is corrosion decreases with the increase in distance from the junction. okay, corrosion decrease হয় যেতিয়া আমার সময়টো দূরত্বটো বাড়িব. okay, from the junction. Next, define area effect regarding galvanic corrosion. Galvanic corrosionৰ area effect to কেনেকুৱা হয় cathodic area x anodic area, anodic area or cathodic area, anodic area আর cathodic area plus anodic area কিমান মানে area effect কিমান হয়. and right answer is cathodic area হবো নাইবা anodic area হবো. okay, next, which of the following is not a common method used for purification? Purification কারণে কোনটি এর মেথড না হয় sublimation, crystallization, electrolysis, chromatography. right answer is electrolysis. electrolysis process to আমার purification কারণে ইউজ না হয়. ওকে, কিন্তু sublimation, crystallization, chromatography এই তিনটাও কিন্তু কি হয় আমার purification এর কারণে ব্যবহার করা হয়. ওকে, crystallization is based on the dash. crystallization তো কিহৰ উপর নির্ভর হয়? ওকে,
difference in melting point, difference in boiling point, difference in pressure, and last option is difference in solubility. Right answer is difference in solubility. Solubility difference থাকলে crystallization to ধুনিয়াকে হয় ঠিক আছে next which of the following is the example of crystallization process ইয়ার example দিছে crystallization process or কোনটো হ'ব purification of alum, purification of seawater, separation of gases from air, none of the mentioned above. Okay, and the right answer is purification of alum. Crystallization process or একটা example কি হ'ব purification of alum. Okay, next at room temperature the impure compound in crystallization is the room temperature impure compound crystallization কোনটো হয় soluble হয়, sparingly soluble হয়, insoluble হয়, none of the above mentioned কোনটো হ'ব so room temperature আপনার compound যে হয় crystallization soluble হয় না কি হয় right answer is sparingly soluble তার মানে কম পরিমাণত কি হ'ব বস্তুটো soluble হ'ব ঠিক আছে next which of the following is known as mother liquor solvent solute solution filtrate কাক mother liquor বুলি কোৱা হয় right answer is filtrate okay next the solution of impure compound and solvent is concentrated to get what unsaturated solution, undersaturated solution, saturated solution, oversaturated solution যদি আমি impure compound আৰু solvent দুটা solution মানে add কৰি দিও তাতে যদি concentration কৰা যায় তেতিয়া আমি কি পাম okay and we'll get saturated solution okay সিহঁতৰ mixture to কি হ'ব saturated solution হ'ব ঠিক আছে next insoluble impurities from solution during crystalline are removed by what drying, filtration, heating, cooling আমাৰ যে impurities বিলাক হয় যোনবিলাক insoluble হয় okay মানে বস্তুটো দ্ৰৱণীয় নহয় তাৰে সলিউশনৰ পৰা যদি crystallization পৰা উৰাব খুজু কোনটোৰ দ্বাৰা কৰিম right answer is filtration okay যদি বস্তুটো insoluble হয় তে ডাইৰেক্টলি আমি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰো ফিল্টাৰ কৰিলে impurity টো ওপৰত থাকি যাব হয়নে আৰু হেনেকে আমি গুছাব পাৰিম okay next question is the solution which is obtained after filtration is the filtration কৰাৰ পিছত যে solution ওলাই তাক মানে কেনেকুৱা হয় suspended solution clear solution colloidal solution none of the above and the right answer is clear solution filtrate to কি হয় আমাৰ clear solution পোৱা যায় ঠিক আছে next crystal phases can be interconverted by varying what temperature pressure size viscosity and the right answer is temperature crystal phases বিলাক যে হয় এইটো বস্তু আমি কনভার্ট কৰিব পাৰো কেনেকে টেম্পারেচার দ্বারা ঠিক আছে next nature of crystallization process is governed by thermodynamics kinetic factors thermodynamics and kinetic factors none of the above mentioned right answer is thermodynamics and kinetic factors okay crystallization যে nature হয় এটো কোনে মেইনলি চাই thermodynamics আৰু kinetic factors বিলাকে ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিও মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে বস্তুটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ